সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসের মধ্যে আসছে যে ব্যক্তি মসজিদে আসে এবং উজু করে বলে উজুর সাথে মসজিদে বসে থাকে, কিন্তু কোনো নামাজ পড়ে না, কোনো জিকির করে না, কোনো আমলই করে না, শুধু উজুর সাথে মসজিদে বসে থাকে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে যে তার জন্য মাগফিরাত লেখা হতে পারে। सुभान अल्लाह। তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া। तो भाई मस्जिद में बैठना ये अल्लाह की तौफीक है। कहते हैं 24 घंटे में, यानी सुबह सूरज निकला और रात को सोने तक उस इंसान पर सबसे अल्लाह की बड़ी इनाम एहसान है जिसको अल्लाह पाक अपने नाम की लेने की तौफीक अता करे। ये सबसे बड़ा अल्लाह की तौफीक है एहसान। আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে যে আল্লাহ তাআলার নাম, আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করতে পারে। যেই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করতে পারে, মনে করতে হবে যে সে সবচেয়ে বড় নিয়ামত আল্লাহ তাআলা তাকে দান করেছে। तो भाई बात ये है कि देखो, हम किसी की उम्र 60 साल है, किसी की उम्र 70 साल है, किसी की उम्र 30 साल है, किसी की उम्र 50 साल है। अब हम एक ज़माने से सुन रहे हैं कि भाई अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह से ताल्लुक़ बनाओ, अल्लाह को राज़ी करो। ये क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि भाई एक आदमी को सारी दुनिया मिल जाए, सारी दुनिया मिल जाए, सारी दुनिया की चीज़ें उसको मिल जाए। अगर उसका ताल्लुक़ अल्लाह से नहीं बना, उसने अपने अल्लाह को नहीं पहचाना, तो ये सारी की सारी दुनिया की चीज़ें इसको आखिरत की परेशानी से नहीं बचा सकते। বলতেছেন যে ভাই আমরা তো কারো বয়স 60, কারো বয়স 50, 30, 26, বলে এক একজনের এক এক বয়স আছে। বলে আমরা ছোট থেকে শুনে আসতেছি যে আল্লাহ খালিক, আল্লাহ মালিক, আল্লাহ রাজ্জাক, আল্লাহ হাফেজ, এগুলা কেউ কম কেউ বেশি মোটামুটি শোনা হয়েছে সবাই। কিন্তু এটা আসলে কেন বলা হয় বা এটা কী জন্য শুনছে? বলে আল্লাহ তাআলার জন্য, আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে যেন আমার পরিচয় হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলার সাথে যেন আমার সম্পর্ক হয়। বলে এই জন্য বলে ছোট থেকে তো শুনে আসছি, কিন্তু এটা আমার সম্পর্ক এখনও গাঢ় হয় না, মজবুত হয় না। বলে এই জন্য এই মেহনত, বলে এই সম্পর্কের ব্যাপারে বেশি বেশি বলা, বেশি বেশি বলতে থাকা, মুখ দেওয়া জবান দেওয়া বলতে থাকা, তখন এই সম্পর্ক ধীরে ধীরে গহরাই, বলে ধীরে ধীরে আরও গভীর হবে। तो भाई अल्लाह से ताल्लुक़ बनाना इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है। देखो, ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ा सा है, ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ा सा है। जिसकी जो है ना जवानी जल्दी बुढ़ापे में बदल जाती है, जिसका बुढ़ापा जल्दी जो है ना मौत में बदल जाती है, जिसकी ज़िंदगी के दिन को गिन सकते हो, ये 60 साल 70 साल, ये इतनी बड़ी ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इसलिए भेजा कि इंसान तो 60-70 साल ज़िंदगी में तू मेरी सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर, लेकिन मुझे पहचान, मुझसे ताल्लुक़ बना, मुझे राज़ी कर। ये दुनिया की ज़िंदगी थोड़ी है, इसको भी सुख शांति दूंगा तुमको, और मरने के बाद की हमेशा हमेशा खुशी दूंगा तुमको। তো আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক কী জন্য করব, কেন করব আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক? বলেন যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে জিন্দেগি দিছে এটা একবারে সংক্ষিপ্ত জিন্দেগি, একেবারে সংক্ষিপ্ত, 60-70 বছর, এর চেয়ে বেশি কেউ এখন বাঁচতে পারে না। বলে এই সংক্ষিপ্ত জিন্দেগিতে বলে আল্লাহর হুকুম পুরোপুরি আদায় করে আল্লাহ তাআলাকে রাজি খুশি করতে পারলে, বলে আল্লাহ তাআলা বলেন এই সংক্ষিপ্ত জিন্দেগিতেও তো আমি শান্তি দিব, বলে চিরস্থায়ী জিন্দেগি যেটা আছে ওই জায়গায়ও তোমাকে শান্তি দেব। अभी दोस्तों, हमें अब कैसा पता चले भी हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से बन गया, हमारे दिल के यकीन ठीक हो गया? उसके लिए है कि भाई सुबह से लेकर शाम तक जो ज़िंदगी गुजर रही है
उसमें हम देखें हम कितने अल्लाह के अहकामात को पूरा कर रहे हैं और कितना अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हमारा सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक हमारा ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक है तो समझ जाओ हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से बना हुआ है और हम अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं। लेकिन अगर खुदा न खासा सुबह से लेकर शाम तक अपनी ज़िंदगी गुजारने में हम आज़ाद हैं, अपनी मर्ज़ी से गुजार रहे हैं और न अल्लाह के हुक्म को परवाह न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की परवाह, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ज़ुबान का बात है वो हमारे दिल के अंदर नहीं उतरा। फरमाए वो बात जो ज़ुबान के अंदर है वो मौत आती ख़त्म हो जाएगा, वो जो अंदर है वो साथ जाएगा। तो वही साथ अगर वही दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह की ज़ात अली का यकीन था तो कामयाबी मिलेगी, वरना परेशानी है। বলতেছেন যে ভাই আমার সাথে যে আল্লাহ সম্পর্ক দিয়েছে এটা আমি বুঝবো কীভাবে? বলে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, রাত থেকে সকাল পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার যত হুকুম আছে এগুলো আমি আদায় করতে পারতেছি কিনা, কিংবা আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সুন্নত আছে, তরিকা আছে, এগুলো আমার দ্বারা আদায় হইতেছে কিনা। বলে যদি আমি দেখি যে না আমার সব আল্লাহর সব হুকুম আমার দ্বারা আদায় হইতেছে, হ্যাঁ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বলে আল্লাহর হুকুমের মধ্যে আমি আসি, আল্লাহ রসুলের তরিকার উপরে আমি আসি, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আমার দিলের ইয়াকিন ঠিক হয়ে গেছে, বলে আমার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক হয়ে গেছে। আর যদি খোদা না খাস্তা এমন আমার না হয়, আমার সারাদিন বলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক না থাকে, আল্লাহর হুকুম পুরা না হয়, আল্লাহর রসুলের তরিকার উপর চলা না হয়, তাহলে আমার বুঝতে হবে যে আমার বলে এখন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হয় নাই, আল্লাহর ব্যাপারে ইয়াকিন এখন আমার দিলের মধ্যে মজবুত হয় নাই। বলে যদি আমার সারাদিন আল্লাহর হুকুম রসুলের তরিকা মতো চলতে পারি, বলে তাহলে তো দুনিয়া আখেরাত দোনো জাহানে কামিয়াবি, শান্তি। আর যদি খোদা না খাস্তায় এর বিপরীত হয়ে যায়, বলে আল্লাহর হুকুম আল্লাহ রসুলের তরিকা অনুযায়ী চলতে না পারি, বলে এর হুকুম আল্লাহর সাথে সম্পর্ক আমার যদি না হয় আমার দিলের মধ্যে, তাহলে বলে আমার বলে দুনিয়ার জিন্দগির পরে বলে আমার জন্য ধরাশায়ী জিন্দগি, বলে সেখানে বহুত পেরেশানির জিন্দগি। তো এই জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমার সারাদিনের আল্লাহর হুকুম কয়টা পালন হইতেছে, আল্লাহর হুকুমের মধ্যে আমি আসি কিনা, আল্লাহ রসুলের তরিকার উপর আমি আসি কিনা, বলে এটা আমার সারাদিন নিজেরটা নিজের পরীক্ষা করতে হবে। तो वही दोस्तों बुजुर्गों हम इंसान हैं, अल्लाह जल्ल जलालहू ने हमें ऐसे आपस पैदा नहीं किया, जैसे जानवरों को पैदा कर दिया, अल्लाह ने इंसान को ऐसा पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, जिसका फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम व अबसम अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या मैंने तुम लोगों को अबस ऐसा बेफ़ायदा पैदा कर दिया? नहीं, तुमको मैंने एक बड़े मकसद के लिए पैदा कर दिया, तुम दोबारा लौट कर मेरे पास आ जाओगे। समझ गया? तो भाई हमारी ज़िंदगी ऐसे नहीं है जैसे हैवानों की ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी भाई दोस्तों बुजुर्गों या तो इससे जन्नत बन रही है या इससे जहन्नम बन रही है, या तो हम अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं या तो हम अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। दो कामों में से एक हो रहा है, बस बाकी दरमियान का रास्ता है ही नहीं। বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলা যে আমাকে সৃষ্টি করছেন, এটা কি এমনি এমনি সৃষ্টি করছে? এর মধ্যে কোনো মাকসাদ নেই, কোনো ফায়দা নেই। আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে বলতেছেন যে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আফাহাসিবতুম আন্নামা খালাকনাকুম আবাসা, বলে তোমরা কি মনে করো যে আমি তোমাদেরকে বেফায়দা সৃষ্টি করছি? বলে তোমাদের সৃষ্টির মধ্যে কোনো রহস্য নেই, বলে এটা তোমরা মনে করো না। বলে তোমাদের সৃষ্টি করছি, অবশ্যই এটা আমার উদ্দেশ্য আছে, আমার বলে ফায়দা আছে, এই জন্য আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করছি। তো এই জন্য ভাই বলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই আমাদেরকে উদ্দেশ্য নিয়ে আসছে, বলে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন মাকসাদ নিয়ে আমাদেরকে সৃষ্টি করছে। তো এই জন্য এই মাকসাদগুলো বুঝা এর উপর আমাদেরকে আমাদের জিন্দগি চালানো। तो भाई वो अल्लाह जिसने सर के बालों से लेकर पाँव को नाखून तक हम पर एहसानात किया, एक एक अल्लाह ताला फरमाते हैं वइन तउद्दू ला नेमतल्लाहि तुहसूहा, ए मेरे बंदो तुम मेरे एहसानात को गिन नहीं सकते हो। इतना अल्लाह कहते हैं मैंने तुम पर एहसान कर दिया, ये बाल तुम्हारे बढ़ते हैं, ये नहीं बढ़ते हैं। समझ गया? ये पूरा जिस्म की हड्डियाँ बढ़ती हैं, तुम्हारे दांत नहीं बढ़ते हैं।
तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने तुमको अहसन तरीके से बनाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पर इतना एहसानात मैंने कर लिया, अब जैसे तुम्हारा जी चाहे वैसे करो। नहीं, तुम पाबंद हो, तुम पाबंद हो। फरमाया ये दुनिया में अगर इंसान के अज़ा की कीमत लगाया जाए तो ये सारा मुल्क एक आदमी के अज़ा की कीमत नहीं अदा कर सकता। अल्लाह ने सारी चीज़ें दी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने इनको आज़ाद छोड़ दिया, बल्कि अल्लाह के हम पाबंद हैं। বলতেছেন যে ভাই আমাদের চুল থেকে নিয়ে একবারে পায়ের নখ পর্যন্ত সব কিছু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করছে। দান করে আল্লাহ তাআলা কতগুলো নিয়ামত দিয়েছে। এরপরে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যদি তোমরা এই নিয়ামতগুলোকে গুনতে শুরু করো তাহলে তোমরা গুনে শেষ করতে পারবে না। বলে এই যে এত নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন, হ্যাঁ, বলে এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় বলে আমাদের শেষ হবে না। এই জন্য আল্লাহ তাআলার যত কাম আছে এগুলোর উপর আমার নিজের জিন্দেগিকে উঠাইতে হবে, আল্লাহ রসুলের তরিকার উপর বলে নিজের জিন্দেগিকে উঠাইতে হবে। देखो भाई, हम कहीं जाते हैं ना, आपके मस्जिद में कैमरे लगे हुए, हर आदमी एहतियात करता है यार ऐसा ना हो कि भाई कोई मुझसे गलत हरकत हो जाए, मैं कैमरे में आ जाऊँ। ये कैमरे ख़राब भी हो सकता है, ये बिजली जाने के जाते ही काम छोड़ सकता है। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू ने इंसान के ऊपर भाई दोस्तों बुजुर्गों अपना एक गैबी निज़ाम बनाया है, फरमाया उससे इंसान भाग नहीं सकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने 2 फरिश्ते तुम्हारे पर मुकर्रर कर लिए, सिवाय इंसान जब कांसता है और जब चींकता है, इस 2 के अलावा जो गैर इख्तियारी चीज़ें हैं, एक कांसी और एक चींक, ये गैर इख्तियारी चीज़ है। उसके अलावा इंसान जो हरकत करता है इन सब को अल्लाह ताला की तरफ से लिखते हैं। বলতেছেন যে ভাই এই মসজিদের ভিতরে ক্যামেরা লাগানো আছে, সিসি ক্যামেরা, হ্যাঁ, এই জন্য প্রত্যেকটা মানুষ আইসা বলে কোনো খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকে, ভয় করে যে কোনো খারাপ কাজ করে ফেলামো আর ক্যামেরায় ধরা দিয়ে দেবো। এই জন্য বলে সবাই ক্যামেরাকে ভয় করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলে আমাদের জন্য এক গায়বী নিজাম বানিয়ে দিয়েছে, আমাদের দুই কাঁধে 2 ফেরেশতা দিয়ে দিয়েছে। বলে তারা কাশি আর হাঁচি এই 2টা গায়ের এই 2টা ছাড়া যা কিছু আমাদের থেকে প্রকাশ পায়, যা কিছু আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা বলে আমরা করি, এই সব কিছু বলে ওই ক্যামেরায় বা এই যে আল্লাহ তাআলার গায়বী নিজাম যে আছে এর দ্বারা বলে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করে রাখতেছে, বলে সব কিছু হেফাজত করতেছেন। সিসি ক্যামেরা যেমন হেফাজত করে সব কিছু ক্যামেরায় ছবি উঠে নেয়, বলে গাयबी निज़ाम एभावे सब किसी छवि उठे नहीं। भाई दोस्तों बुजुर्गों, क़यामत के दिन इंसान जब अल्लाह की बरगाह में पेश हो जाएगा तो फरिश्ते उसका अमलनामा उसके हाथ में देंगे। अब जो इस अमलनामा को देखेगा तो फरिश्ते उसको कहेंगे इक़रा किताबक, इक़रा किताबक, अपना किताब खुद पढ़ो। और फरमाया उसमें उसको पढ़ के खुद जो है ना कहेगा माली हाज़िल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरा, या अल्लाह ये कैसी किताब मेरे हाथ में आ गई, इसमें तो मेरे छोटी भी अमल लिखा हुआ है, मेरा बड़ा अमल भी लिखा हुआ है, छोटा गुनाह भी लिखा हुआ है, बड़ा गुनाह लिखा हुआ है। तो इंसान भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये इसका अकल का धोखा है कि वो समझ रहा है मैं जैसे कर रहा हूँ करने दो। नहीं, ये अल्लाह के हुक्म का पाबंद है, इसका एक एक चीज़ नोट हो रहा है। বলতেছেন যে কিয়ামতের দিন বলে প্রত্যেক বান্দার হাতে আমলনামা দিয়ে দেওয়া হবে, এমন আমলনামা যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন মা লিহাদাল কিতাব লা ইউগাদিরু সগীরাতান ওয়ালা কাবীরাতান ইল্লা আহসাহা, বলে বান্দা নিজের আমলনামা পড়ে নিজে আফসোস করতে থাকবে, হায় এই কেমন কিতাব, এই কেমন আমলনামা যে ছোট গুনাহ বড় গুনাহ, ছোট আমল বড় আমল সব কিছুর মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। হায় এই কিতাব যদি নাই দেওয়া হতো কতই ভালো হতো। এই জন্য ভাই বলে নিজের স্বাধীনতা অনুযায়ী যা ইচ্ছা তা করতে পারবো না, বলে আল্লাহ তাআলার হুকুমের পাবন্দি হতে হবে, আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপর উঠতে হবে। तो भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा इसको, अब अपना किताब पढ़, इकरा किताब का वकफ़ा बिनफ्सिका हसीबा। ए बंदा, तू अपना खुद अमलनामा पढ़ और अपने बारे में खुद फैसला कर कि तू जन्नत में जाएगा जन्नत में जाएगा। तो वही एक बहुत बड़ा कुदरत का एक निज़ाम हमारे पीछे लगा हुआ है।
जो नफ्स और शैतान ने हमको धोखा देकर हमको इससे गाफिल किया हुआ है। भाई हम गफलत की ज़िंदगी गुजारें या भाई दोस्तों बुज़ुर्गों बेदारों की ज़िंदगी गुजारें, हमारा हर अमल भाई दोस्तों बुज़ुर्गों अल्लाह के सामने पेश होगा। এই জন্য হুকুম করা হবে যে ইকরা কিতাবাক কাফা বিনাফসিকাল ইয়াউমা আলাইকা হাসিবা, মানে তুমি তোমাকে যে আমলনামা দেওয়া হয়েছে এই আমলনামা তুমি পড়তে থাকো, বলে তোমার হিসাবের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট হয়ে যাবে। তো এই জন্য ভাই বলে ওই আমলনামা হাতে আসার আগে বলে নিজের জিন্দেগিকে বলে আমলের মধ্যে আনা, হ্যাঁ, নিজের জিন্দেগিকে আমলের উপর উঠানো, বলে যাতে ওই কিতাব ওই আমলনামা আমার হাতে আসলে আমার যেন আফসোস করতে না হয়, হ্যাঁ, আমি যেন বলে হাসি মুখে ওই আমলনামা গ্রহণ করতে পারি, বলে এই আমল বলে আমাকে এখন থেকেই করতে হবে। तो भाई इंसान अल्लाह के गैबी निज़ाम को धोखा नहीं दे सकता, वहाँ कोई चालबाजी नहीं चल सकती, वहाँ कोई फ्रॉड नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं चल सकता है। फरमाया इंसान ऐसा खड़ा होगा जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ। फरमाया कोई उसके साथ देने वाला न होगा, न माँ न बाप न भाई न बेटे न रिश्तेदार न ख़ानदान, कुछ भी नहीं होगा। इधर भी देखेगा अमाल, इधर भी देखेगा अमाल। अगर वो नेकियां हैं, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल हैं, उसको देखकर खुश हो रहा होगा। और अगर वही दोस्तों बुजुर्गों चारों तरफ देखेगा उस अमाल को जिस पर उसने दुनिया के अंदर अपनी मर्ज़ी की, अल्लाह को नाराज़ कर दिया, इन गुनाहों के अंदर वो डूबता चला जाएगा, डूबता चला जाएगा, डूबता चला जाएगा। और वो पसीने भाई दोस्तों बुजुर्गों खोलते हुए पानी से ज़्यादा गर्म होंगे। जैसे आम पानी को हम जोश देते हैं ना, चाय बनाते हैं या अंडिया पकता है, वो जो पानी जो है ना उबलता है। फरमाया क़यामत के दिन ये इंसान अपने पसीनों के अंदर ऐसे जोश कर रहा होगा और अपने गुनाहों को देखकर कि अल्लाह अब मेरा क्या बनेगा, या अल्लाह अब मेरा क्या बनेगा। ये हकीकत है, ये किस्सा कहानी नहीं है, ना कोई नावल है, ना कोई किसी यूनिवर्सिटी का समझ गया या किसी अदारे का लिखा हुआ बातें हैं, बल्कि ये हकीकत है। वमन नस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह ने जो फरमाया वो हक़ और सच है, और अल्लाह के नबी ने जो फरमाया वो हक़ का सच है, और ये ऐसा हो जाएगा और ये होने वाला है। गदन यानी कल मैं और आप सब इनको अपने आंखों से देखेंगे, ये हकीकत है। এই জন্য ভাই আল্লাহর যত আহকাম আছে এর মধ্যে কোনো প্রেম নাই, ধোকা নাই, এর মধ্যে কোনো ধোকাবাজি চলবে না, বলে আল্লাহর সাথে কোনো ধোকাবাজি করে টিকতে পারবে না কেউ। এই জন্য বলে এই যে যত কিছু বলা হইলো, বলে কিয়ামতের দিন, হাশরের দিন হবে, মিজান, হ্যাঁ, ফুলসিরাত, যত কিছু বলা হয়েছে বলে সব হক, বলে সত্য, এটা বাস্তব হাকিকত, এটাই হাকিকত। যা চোখে দেখতেছি এগুলা হাকিকত না, বলে যেগুলো বলা হইতেছে এগুলা হাকিকত, এগুলো অবশ্যই বাস্তব হবে। এই জন্য ভাই বলে এগুলার থেকে আমাদেরকে সতর্ক থাকা, হ্যাঁ। আল্লাহ তাআলা বলছেন ওমান আসদাকু মিনাল্লাহি কিলা ওমান আসদাকু মিনাল্লাহি হাদিসা, বলে আল্লাহর কথা থেকে সত্য আর কার কথা হবে, হ্যাঁ, আল্লাহর থেকে সত্য কথা আর কে বলতে পারে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা যে আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নামের কথা বলছে, বলে এগুলাই হাকিকত, এগুলো আমার সামনে আসতেছে। তো এই জন্য বলে হাকিকতের দিকে আমার নিজের জিন্দেগিকে বানানো, বলে হাকিকত কীভাবে সুন্দর হয় এই চিন্তা করতে। तो भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल जलालू ने अम्बिया अलैहिस्सलाम को भेजा, अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का तारुफ़ कराया और इंसान की ज़िंदगी का हकीकत बना दिया कि इंसान समझ गया तू आज़ाद नहीं है, तो इस ज़िंदगी में अल्लाह के हुक्म को मान ले, अल्लाह को राज़ी कर ले, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत बन जाएगी। क्योंकि लोगों के सामने दुनिया सामने था और दुनिया की भाई दोस्तों हकीकत सामने थी, और नबी की बातें सारे गैब की होती हैं, समझ गया। अब उन्होंने नबियों की बात को नहीं माना, नतीजा ये निकला कि वो जिस हाल में थे अल्लाह ने उनको नाकाम कर दिया, और नबी की बात जिन्होंने मान ली वो जिस हाल में थे अल्लाह ने उनको कामयाब किया। এই জন্য ভাই আল্লাহর জাতের সাথে আমাদের সম্পর্ক করা, সমস্ত আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুসসালাম একই কাজ করছে, বলে বান্দাকে কীভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে দেওয়া যায়, এই ফিকির, এই দাওয়াত, এই চেষ্টা, এই মেহনত করে গেছে। এই জন্য বলে আল্লাহর জাতে আলী, আল্লাহর মহান সত্তার সাথে কীভাবে আমাদের সম্পর্ক হয়ে যায়, বলে আমাদেরকে ওই চেষ্টা, ওই মেহনত করা, হ্যাঁ, যাতে আমার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হয়ে যায় এবং আমার আশপাশের লোকজনের সম্পর্ক যেন আল্লাহর সাথে হয়ে যায়।
বলে এই ফিকির এই চেষ্টা নিজের থেকে করো। तो भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये जो हम सुनते आ रहे हैं ना, दीन 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 दीन, भाई किसी पहाड़, किसी पत्थर, किसी मुल्क, किसी, भाई दोस्तों बुजुर्गों, एक चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि दीन का बुनियादी चीज़ ये है कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात पर ईमान ले आना, और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ले आना, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी सच्चा नबी मानना। और फरमाया भाई दोस्तों बुजुर्गों, जो हुक्म अल्लाह का है उसको पूरा करना, जो तरीक़ा नबी का पूरा करना, ये दीन है। जो इस पर आएगा वो कामयाब होगा, जो इससे हटकर ज़िंदगी गुजारेगा वो नाकाम होगा। তো ভাই আমরা যে দিন দিন শুধু দিন, আসলে দিন কি বলতেছেন যে দিন হচ্ছে আল্লাহর হুকুম পুরো করা এবং আল্লাহ রসুলের তরিকার উপর নিজের জিন্দেগিকে ওঠানো, এটাই মূলত দিন। আর এই দিন দিন অনুযায়ী যে নিজের জিন্দেগিকে বানাবে, দিন মোতাবেক যে নিজের জিন্দেগিকে পরিচালনা করবে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়ার মধ্যেও কামিয়াবি দিবেন, আখেরাতেও কামিয়াবি দিবেন। আর এই দিন থেকে যে মাহরুম হবে, দিন মোতাবেক যিনি নিজের জিন্দেগিকে পরিচালনা করবে না, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়ার মধ্যেও নাকাম করবেন, আর চিরস্থায়ী জিন্দেগি আখেরাতে তাকে ধ্বংস করবেন। आज भी हमको शैतान ने गफलत में, धोखे में डाला हुआ है। आज हम तो सोचते भी नहीं हैं। थोड़ा सा हम सोच लें कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के निज़ाम जो बनाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, जो मानने वाले थे उनके साथ क्या किया, जो ना मानने वाले थे उनके साथ क्या किया, अल्लाह ने कुल्लम कुल्ला दिखा दिया। फ़िरौन जो कहता अना रब्बुकुमुल आला, नतीजा क्या हुआ, वो नाकाम हो गया। उसका नाकामी, अल्लाह ने मुल्क माल छीन के उसको नाकाम नहीं किया, उनके होते हुए अल्लाह ने उसको नाकाम कर दिया। नमरूद फरमाया कि उसने खुदाई का दावा किया, अल्लाह ताला ने उसकी तख्त को नहीं छीना, उस तख्त के होते हुए अल्लाह ने सारी दुनिया को दिखा दिया, ये मेरा नाफरमान था, मैंने इसका बादशाह नहीं छीना, उसको सब कुछ के होते हुए नाकाम कर दिया। कौम आद, कौम समूद, फरमाया आद उनका बच्चा 6 फुट का पैदा होता था, उनका जो बच्चा पैदा होता था 6 फुट का होता था। 70 हाथ जो है ना, इस तरह पूरे 70 हाथ उनका कद था। ये खजूर का पूरा बड़ा दरख्त को ऐसे यूं निकालते थे, समझ गया। नबी ने उनको कहा कि भाई तुम अल्लाह को मानो, अल्लाह की बात मानो। फरमाया हमसे भी बड़ा कोई ताकतवर है जिसका तुम हमको बता रहे थे, मन नशद मिन्ना कुआ, क्या तो हमसे भी बड़ा कोई ताकतवर है नऊजुबिल्लाह, तो तुम हमको बता अल्लाह अल्लाह। उन्होंने अपने ताकत पर नाज किया, अल्लाह ने दिखा दिया, अल्लाह ने कुछ भी नहीं किया। एक हवा चलाई, खाली हवा चलाई, वो हवा ने उनको उठाया, फरमाया कि 6 दिन 7 रातें फिजा में फिराया, एक दूसरे से मारता रहा, ऐसा का नखल खाविया, और मैं कटे हुए खजूर की दरख्तों की तरह अल्लाह कहते हैं अपनी ज़मीन को मार दिया। तो अब आज शैतान ने हमको धोखा में डाला हुआ है, ना हम अगली ज़िंदगी का सोचते हैं, न जो गुज़रा उनका सोचते हैं, बस सुबह से शाम करते हैं, हिसाब से सुबह करते हैं। ये भाई दोस्तों एक कठिन रास्ता है, और इसका जो नतीजा निकलेगा बहुत देहांत निकलेगा भाई दोस्तों। इसलिए फरमाया खुशकिस्मत इंसान वो है जो शाम होने से पहले पहले अपने रास्ता का रुख मोड़ दे, भले वो भूल गया किसी रास्ते में से चला गया। हमारे यहाँ बोलते हैं सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए, तो भूला हुआ नहीं है। বলতেছেন যে শয়তান আমাদেরকে গাফলতের মধ্যে ডুবে রাখছে, বলে না আমরা অতীত নিয়ে চিন্তা করি, না ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করি, কোনোটাই আমাদের মধ্যে নেই, পুরো গাফলতের মধ্যে। মানে সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা শুধু কাটি, আমরা শুধু টাইম পাস করি, সময় কাটায় দিই, কিন্তু কোনো ফিকির নেই অতীতে কী হয়েছে, কে কী করছে, কার সাথে আল্লাহ কী মুআমালা করছে। বলে যেমন ঘটনা বর্ণনা করছেন মিসাল হিসেবে, যে ফেরাউন দাবি করছিল আনা রব্বুকুমুল আলা, তো আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত ক্ষমতা তার কাছেই ছিল, সব ক্ষমতা, সব কিছু মাল দৌলত যা কিছু ছিল সব কিছু সহ আল্লাহ তাআলা তাকে নাকাম করে দিয়েছে। ঠিক তেমনইভাবে নমরুদ, বলে সেও এভাবে নিজে খোদা দাবি করছিল, বলে সে আল্লাহ তাআলার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করছিল, যা কিছু করার সব করছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার সিংহাসন তার থেকে নিয়ে যান, বলে ওই সিংহাসনের মধ্যে বসে আল্লাহ তাআলা তাকে নাকাম করে দুনিয়া থেকে
এমনইভাবে কমে আদ কমে সামুদ এদেরকেও আল্লাহ তাআলা এইভাবে তাদের যত শক্তি সামর্থ্য আল্লাহ তাআলা দিয়েছিল এই সব কিছু সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নাকাম ধ্বংস করে দিয়েছে। যেমন কমে আদ বলে এক একজন বলে তাদের এক একটা বাচ্চাই পয়দা হয়তো 6 ফুট লম্বা, মাত্র পয়দা হয়েছে 6 ফুট লম্বা। এরপরে যখন তারা লম্বা হইতো বলে 70 হাত লম্বা লম্বা হইতো এক একজন মানুষ। বলে তারা খেজুরের গাছে ভেবে হাত দিয়ে উপরে ফেলে। নবী যখন তাদেরকে দাওয়াত দিছে তখন তারা বলছে মান আশাদ্দু মিন্না কুওয়া, আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আরও কেউ আছে? তারা এইভাবে নিজেরা নিজেদের উপর গর্ব করছে। তখন আল্লাহ তাআলা কিচ্ছু করেন নেই, তাদের যত কিছু শক্তি সামর্থ্য মাল দৌলত যা কিছু ছিল সবই ঠিক রাখছেন, কিন্তু সামান্য একটা হাওয়া চালু করে দিয়েছেন। ওই হাওয়া 6 দিন 7 রাত ওই হাওয়ার চাপ তাদের উপর আল্লাহ চালাইছেন। বলে তাদেরকে এইভাবে বলে দুনিয়ার মধ্যে জমিনের মধ্যে এভাবে আশ্রয় মারছে। হ্যাঁ, বলে হাওয়া তাদেরকে এভাবে বাড়ি দিয়ে দিয়ে বলে বিশাল বিশাল দেহকে আল্লাহ পাঠায় দিয়েছে। এই জন্য ভাই বলে শয়তান আমাদেরকে গাফলতের মধ্যে ডুবাইয়া রাখছে, না অতীত নিয়ে চিন্তা করতে দেয়, না ভবিষ্যতে কি হবে আমার, আমি কোথায় যাব, কি করব, এই নিয়ে চিন্তা করতে দেয়। বলে বাস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি সময় কাটাই দিতেছি, এটাই আমার জিন্দগি। এমন এক গাফলতের মধ্যে শয়তান আমাকে ডুবিয়ে রাখছে। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। हमारी दो जिम्मेदारी है। एक तो हमारी जिम्मेदारी, हमारी ज़रूरत है दीन कि हम दीनदार बन जाए, अल्लाह के अहकामात और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक हमारा ज़िंदगी आ जाए, ताकि हम दुनिया आखिरत की परेशानी से बच जाए। ये हमारी ज़रूरत है, अगर इसके बगैर ज़िंदगी गुजारेंगे परेशान होंगे। दूसरी हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन की मेहनत हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। खा वो ताजिर है, खा वो मज़दूर है, खा वो लिखा पढ़ा है, खा वो गैर लिखा पढ़ा है, खा वो मर्द है औरत है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। जैसे क़यामत के दिन हमसे नमाज के बारे में पूछोगा, जैसे क़यामत के दिन हमसे ज़कात के बारे में पूछोगा, जैसे क़यामत के दिन हमसे नमाज रोज़ा के बारे में पूछोगा, इसी तरह क़यामत के दिन हमसे पूछोगा कि दीन की ज़िम्मेदारी मेहनत तुम्हारे ऊपर थी, तुमने इसके लिए क्या किया। তো এই জন্য ভাই আমাদের উপর দুইটা জিম্মাদারি। এক, নিজে আল্লাহর হুকুমের উপর আল্লাহ রসুলের তরিকার উপর উঠাবো, বলে নিজে কিভাবে আল্লাহর হুকুম পুরা করতে পারি, আল্লাহ রসুলের উপর আল্লাহ রসুলের তরিকার উপর কিভাবে চলতে পারি, এটা আমাদের জন্য জরুরত। বলে আমার দুনিয়া আখিরাতের কামিয়াবির জন্য এটা আমার জরুরত। বলে এই জিম্মাদারি আমার দ্বারা কিভাবে আদায় হয়। আর দ্বিতীয় জিম্মাদারি হচ্ছে বলে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু শেষ নবী, এরপরে আর কোনো নবী আসবেন না, তো এই জন্য এই সমস্ত উম্মতের দায়িত্ব, সমস্ত উম্মতের কাছে বলে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত, আল্লাহর হুকুমের দাওয়াত নিয়ে যাওয়া, এটাও আমাদের এক জিম্মাদারি। বলে প্রথমটা তো আমার নিজের জরুরত, আর দ্বিতীয়টা সমস্ত উম্মতের জরুরত। এই দুই জিম্মাদারি আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে আমাদের। भाई देखो, दुनिया के अंदर जिस चीज़ की मेहनत होती है वो कायम रहता है और वो फैलता है। जिस चीज़ की मेहनत छूट जाए वो मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है। फरमाया एक ज़माना था मुसलमान दीन की मेहनत कर रहा था, तो फरमाया एक मदीने की छोटी सी बस्ती से निकलकर पूरा दुनिया की 22 लाख मुरब्बा मील तक दीन पहुँचा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में 22 लाख मुरब्बा मील तक दीन पहुँच गया एक बस्ती से। और फरमाया जब दीन की मेहनत रह गई तो स्पेन में 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। इस वक्त भी दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद स्पेन में है, लेकिन अब उसके अंदर कोई अजान देने वाला नहीं, कोई नमाज़ पढ़ने वाला नहीं, क्योंकि जब मेहनत हो रही थी तो 800 साल मुसलमान वहाँ कायम रहे। वहाँ भाई उन्होंने भाई दीन जो है ना, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। जब भी दीन की मेहनत रह गई तो वो 800 साल का नक्शा ख़त्म हो गया। अब इस वक्त भी दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद है, उसमें आज़ान है। বলতেছেন যে ভাই দিন আসলে মেহনতের দ্বারা সব কিছুই, দুনিয়ার যত কিছু আছে সব কিছুই মেহনতের দ্বারা বলে উজুদে আসে, মেহনতের দ্বারা অস্তিত্বে আসে। তো এই জন্য দিন ও মেহনতের দ্বারাই অস্তিত্বে আসে। যেমন বলে মেহনত হয়েছে তো ছোট একটা বস্তি, মদিনা থেকে ছোট একটা শহর, ছোট একটা এলাকা, বলে ওখান থেকে বলে 22 মাইল পর্যন্ত এভাবে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জামানায় 22 মাইল পর্যন্ত, 22,000 মাইল পর্যন্ত
বলে তারা এভাবে নিজেদের দিনকে কায়েম করছে, নিজেদের আয়াতকে নিয়ে নিছে, হ্যাঁ। কিন্তু দিনের মেহনত যখন বন্ধ হয়ে গেছে বলে স্পেনে বলে कितने थे সবচেয়ে বড় মসজিদ স্পেনের মধ্যে বলে 800 বছর মুসলমান রাজত্ব করছে, হ্যাঁ। তো স্পেনের সবচেয়ে বড় মসজিদ এখন খালি করে রয়েছে, সেখানে আজান পর্যন্ত হয় না বলে দিনের মেহনত বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে বলে সেখান থেকে ইসলাম উঠে গেছে বলে সেখানে কোনো আজকে মুসলমান খুঁজে পাওয়া যায় না, আর যদিও পাওয়া যায় বলে তাদের মধ্যে কোনো দিনদারি নেই বলে সবচেয়ে বড় মসজিদ স্পেনের মধ্যে বলে সেখানে এখন আজান পর্যন্ত হয়। এই জন্য ভাই দিনের জন্য মেহনত শুরু। तो वही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज दीन की मेहनत का सिलसिला आपके मुल्क में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में चालू फरमा लिया। फरमाया सब 1970 में फ़्रांस में एक मस्जिद नहीं थी, अब इस वक्त वही दोस्तों बुजुर्गों 1800 मसाजिद फ्रांस में बने हुए हैं। कहाँ से बने? मेहनत हो गई, और वहीं के जो है ना लोग मुसलमान हो गए, मस्जिदें बनाते। तो फरमाया भाई ये मुश्तरका मेहनत है, किसी फ़र्द का जिम्मेदारी नहीं है, किसी आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। जिसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये उस मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह का दीन दुनिया में ज़िंदा हो जाए, इसका माल, इसका जान, इसकी ज़िंदगी इस पर लग जाए। ये दुनिया में भी सुरखरू होगा, आखिरत में भी, क्योंकि दीन सुरखरू होगा, मुसलमान सुरखरू होगा। दीन में कमी आ जाएगा, मुसलमान मिट जाएगा। এই জন্য ভাই দিনের মেহনত যখন চাঙ্গা থাকবে বলে দিনও সেখানে চাঙ্গা থাকবে, দিনের প্রত্যেকটা হুকুম আহকাম সেখানে মজবুতের সাথে আদায় হবে। তো এই জন্য বলে দিনের জন্য মেহনত শর্ত। আল্লাহ তাআলা আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে এই মেহনতের জিম্মাদারি আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে বলে এই মেহনত আমরা যত করব বলে দিনদারি আমাদের মধ্যেও আসবে এবং বলে সারা দুনিয়ার মধ্যেও আসবে। যেমন ফ্রান্সে কোনো মসজিদ ছিল না, এখন বলে হাজার হাজার মসজিদ তৈরি হইতেছে। কীভাবে ভাই? বলে এই মেহনতের দ্বারা। বলে আল্লাহ তাআলা আমাদের না চাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা এই মেহনত আমাদের সামনে আইনে দিয়েছে, হ্যাঁ। বলে আল্লাহ তাআলা আমরা চাই নাই, চাওয়া ছাড়াই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই মেহনত দিয়ে দিয়েছে। সেই জন্য এই মেহনতের तो দ্বারা इसके लिए माशाल्लाह जमात आपके पास आई है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुल्क में भाई इज्तिमा हो रहा है। ये बांग्लादेश का इज्तिमा नहीं है, ये आलमी इज्तिमा है, पूरे दुनिया से लोग आते हैं। अब लोग लाखों रुपए खर्च करके इज्तिमा में आए, और मेरा आपका यहाँ से जो है ना 200 टक्का 300 टक्का लग जाए, हम न जाए, कितना अफसोस का बात। 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए लोग किराया खर्च करके पूरा दुनिया से आते हैं इज्तिमा में, और हमारे घर में अगर हम ना जाए तो नुकसान है कि फ़ायदा है? लोग सारे आके जो है ना खाएँ और हम खुद अपने घर में न खाएँ। तो इंशाल्लाह भी नमाज के बाद बात होगी, सारी साथी तफसील से बैठ कर सुने, ठीक है इंशाल्लाह।